Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Hello grade 4. How are you today? I hope you are all good and you are still happy and you are still healthy today. I hope so. Amin ya rabbal alamin. Okay. Now it's English time. Are you ready? Okay. If you're ready, let's take out your English book and please open your student book. We are going to learn English today, Unit 3. But as usual, before we start our study, let's say together Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Lesson 1 and Lesson 2. Unit 3, page 24 and 25. Okay, look at here. Lihat ke sini ya. As usual, we will listen the video, then echo. Kamu dengarkan dan ikuti audionya, okay? Are you ready? Let's get started. Vocabulary, 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 airport, clinic, fire station, lab, vocabulary, office, police station, restaurant, theater, vocabulary, Alright. Okay, that's it ya. Itu tadi tentang apa? What do you think? It's about public places, tentang fasilitas umum ya. Ada airport, clinic, fire station, lab, office, police station, restaurant, and theater. Oke, ada airport, bandara ya, ada klinik, ada pemadam kebakaran, ada lab, ada office, kantor, ada police station, kantor polisi, ada restoran, dan ada teater. Oke. Paham ya? It's about public places. And look at here. Lihat ke sini ya. Di sini ada firefighter, ini profesinya. Kalau tadi tempat fasilitas umumnya, tempat kerjanya. Nah, ini profesinya. Di sini ada firefighter, ada scientist, ada pilot, ada chef. Okay, what are you going to be? Kamu akan jadi apa kira-kira? Mau jadi firefighter or scientist, pilot, or maybe chef? Okay. We will listen the song, ya. We will listen and number, then complete. Kita akan mendengarkan lagunya, kemudian kalian kasih nomor, ya, di kotak yang ada di sini. Di lagu itu disebut nomor berapakah firefighter ini, scientist nomor berapa, chef nomor berapa, and pilot nomor berapa. Okay? Are you ready? Let's listen the song. Unit 3, Lessons 1 and 2, Where We Work. airport, clinic, fire station, lab, office, police station, restaurant, theater. He's a pilot. He works at an airport. He doesn't work. Doesn't work? He doesn't work at a theater. Theater. She
doesn't work. She doesn't work at a clinic. Clinic. He's a scientist. He works in a lab. He doesn't work. He doesn't work. He doesn't work in an office. Office. She's a firefighter. She works at a fire station. She doesn't work. She doesn't work. She doesn't work at a restaurant. Restaurant. Okay, that's the song. Itu lagunya tadi ya. It's about where we work, di mana kita kerja, di mana kami bekerja, ya. Di sini ada profesi firefighter, ada scientist, pilots, and chef, ya. Nah, yang mana yang nomor 1 tadi yang disebutkan di lagu? He's a pilot. It's pilot, ya. Okay, let's see. Okay. Number 1 is pilot, and number 2, he is, okay, let's see here first, okay. He's a pilot. He works at an airport. He doesn't work at a theater. Ya, dia adalah seorang pilot. Dia bekerja, dia laki-laki ya, dia bekerja at an airport, di airport. Kenapa pakai an? Karena airport dimulai dari huruf A, ya. Jadi dia an airport. Kalau a pilot dimulai dari huruf P, konsonan itu, maka dia menggunakan ya. A pilot. He's a pilot. He works at an airport. He doesn't work at a theater. Dia bekerja di airport. Dia tidak bekerja. He doesn't artinya dia tidak bekerja at a theater, di teater. Number 2 is a chef. Aduh, nomor 2-nya bagus ya. Okay, she is a chef. She works at a restaurant. She doesn't work at a clinic. Ya, dia perempuan. She itu dia perempuan. She is a chef, dia adalah seorang chef. She works at a restaurant, dia bekerja di restoran. And she doesn't work, dia tidak bekerja. She doesn't artinya dia tidak bekerja, dia perempuan tidak bekerja at a clinic, di klinik. Okay. And number 3 is, here it is. It's number 3. He is a, dia laki-laki itu he is a scientist. He works in a lab. He doesn't work in an office. Ya, penggunaan an lagi. Kenapa an? Karena kata bendanya O dimulai dari huruf O, office. Jadi menggunakan an. He is, dia laki-laki, a scientist. He works in a lab. Dia bekerja di lab. He doesn't work, dia tidak bekerja in an office. Dia tidak bekerja di kantor. Ya, okay. Number 4, the last one adalah yang ini. Okay, it's a firefighter. She is a firefighter. Dia adalah pemadam kebakaran. She works at a fire station. Dia bekerja di tempat pemadam kebakaran. She doesn't work at a restaurant. Dia tidak bekerja di restoran. Oke. Paham? Oke, tentang apa ini? Ya, kita akan bicara di sini tentang present tense. Ya, present tense. Oke, kita lihat di grammar snapshot. Di sini ada he works at an airport. He doesn't work at a theater. Kemudian kalimat yang berikutnya ada she works at a restaurant
and she doesn't work at a clinic. Jadi ada kalimat positif dan ada kalimat negatif. Kalimat positif, kalimat negatif. Kalimat negatif itu ditandai dengan not, does not. Doesn't itu singkatan dari does not. Di sini juga ada does not. Ini artinya tidak, ya. Dia tidak bekerja at a clinic. Ini kalimat negatif. Oke. Sebelum kita menjawab ini, kita lihat dulu di sini ya penjelasannya. Oke. Oke, here it is. Di sini kita akan belajar tentang present tense, ya. Biasanya present tense ini kebiasaan atau keseharian, ya, pengulangan. Nah, di sini ada biasanya susunan kalimat positifnya itu ada subjek pertama, ya. Subjek itu ada orang, ya, nama orang, atau ada kata ganti orang seperti saya, kamu, dia, mereka, itu ya subjek. Kalau bahasa Inggrisnya berarti ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami, ya. I, you, they, we. Kemudian ada he, dia laki-laki, ada she, dia perempuan, dan it itu untuk benda itu, ya, atau ini. Setelah subjek diikuti dengan verb. Verb ini adalah kata kerja. Kata kerjanya itu nanti ada ditambahkan dengan s atau es, ya. Ditambahkan s atau es ini untuk yang kalau subjeknya he atau she, ya. Oke, nah berikutnya kalimat negatif. Kalimat negatif itu susunannya subjek, kemudian ada kata bantunya. Kalau present tense itu kata bantunya do atau does, ya. Sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, we, itu kata bantunya menggunakan do, ya. Sedangkan he, she, it itu kata bantunya menggunakan does. Setelah do, does itu diikuti dengan not. Kemudian baru diikuti dengan kata kerjanya. Oke, kita lihat langsung kalimatnya biar kamu lebih paham. Oke, I work in a lab. Saya bekerja di lab. You work in a lab. Kamu bekerja di lab. They work, mereka bekerja, and we work, mereka bekerja juga. Ya, bisa di restoran, bisa di airport, ya. Nah, kemudian ini I, you, they, we subjeknya. Sedangkan berikutnya adalah kita menggunakan subjek he dan she, ya. Yang di sini yang di pelajaran sekarang ini kamu membahas tentang he dan she. Kalau kemarin kamu bahasnya they, I, you, and they. Sekarang kita akan bahas he dan she. Dia laki-laki dan dia perempuan. Kalau he sama she, work-nya atau kata kerjanya ini ditambahkan dengan s, ya. Oke, he works in a lab. She works in a lab. Tahu bedanya? Lihat kan bedanya? Kalau we work, they work, you work, I work. Tapi kalau he sama she, he works, she works in a lab. Ini bukan kata benda ya, ini kata kerja. Oke, kalau kata benda diikutin s itu jamak. Ini bukan kata benda, ini kata kerja. Work, lari, bekerja, menangis, menulis, membaca, itu kata kerja. Oke? Oke, lihat contoh berikutnya di sini. Ada I go to school. Kalau I, verbnya menjadi go. I go to school. Saya pergi ke sekolah. Nah, kalau she, dia ditambahkan s atau es, ya. She goes to school. She goes to school. He goes to school, ya. Oke, paham ya? Oke, next. Di sini kemudian ada kalimat negatifnya. Kalau ini tadi semuanya kalimat positif. Nah, kalau kalimat negatifnya, kalau subjeknya I, you, they, and we, itu menggunakan do, ya, do not. Ya, sedangkan kalau she itu menggunakan does not. Ya, do not ini disingkat menjadi don't. I don't go to school. Kalau she does not go to school. She doesn't go to school. Oke, paham ya? Oke, next. Let's see the grammar snapshot again. Di sini ada 4 kalimat, ada kalimat positif dan kalimat negatif, ya. Oke, kita lihat, kita jawab di sini sekarang. Look and complete. Lihat dan lengkapi. He works in a lab.
Dia bekerja di lab. Looks here. Dia menggunakan S karena subjeknya he. Jadi he works in a lab. Kemudian number 2, kalian disuruh, tanda silang ini disuruh membuat kalimat negatif. Ingat kalimat negatifnya tadi bagaimana kalau he dan she menggunakan doesn't, ya. Jadi apa di sini tulisnya? Doesn't. Oke, kita jawab di sini aja ya. Oke. Number 2, he doesn't. Kemudian kata kerjanya apa tadi? Work. Kenapa nggak ada S lagi? Kalau di kalimat negatif, S-nya dibuang ya. S ini hanya untuk kalimat positif. Contreng. Ya, untuk kalimat positif, S-nya. Kalau subjeknya he pakai S, tapi untuk hanya kalimat positif. Di kalimat negatif, S-nya dibuang lagi. He doesn't work in an office. Okay, next, number 3, she doesn't work atau works? Of course, work. Ya, tanpa S. Work at an airport. Okay, number 4, disuruh buat kalimat positif dengan subjek she, berarti works-nya menggunakan S, works, ya. She works at a fire station. And then next, number 5, disuruh membuat kalimat negatif, berarti he doesn't work at an airport. He doesn't work at an airport. Okay. Okay, that's it. Ya, paham ya? Okay. Next. Tugas kalian hari ini adalah kalian kerjakan Unit 3 Lesson 1 page 9 di Language Lodge kalian, worksheet kalian ya. Okay, page 9 and 10. Okay, bisa ya? If you have a question, you can text me, send me a text by WA. Okay, that's it for today. Thank you very much. Let's say together, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.